जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानिबा क्लास 7 रो लेसन प्लान। देख ये जो लेसन प्लान टी आम पंचपदी लेसन प्लान अनुसार करा जाइछि। आमे आज जानिबा क्लास 7 रो उड़िया जोटा कि भाषा ताहार लेसन प्लान। तार जानिबा कौन लेसन प्लान। तेणु ये जो लेसन प्लान टे आम जानिबा केमती जानिबा ना तार जो स्टेप अच्छी स्टेप बाय स्टेप आमे से कार्य गुड़िक जानिबा। क्रमिक नंबर ठारू सीरियल नंबर ठारू तारीख श्रेणी विषय तार प्रसंग सब कथा कोड उद्देश्य शिक्षण सामग्री तार सोपान आम टोटाल जानिबा। तेणु प्रथमे आपण माने मने रखंतु यह हूँ पंचपदी लेसन प्लान। पंचपदी लेसन प्लान ये जो पंचपदी लेसन प्लान टी हेइची कहा उपरे ना भाषा जहाँकि उड़िया एटा हूँ सप्तम श्रेणी पाई। विषय हूँ प्रथम जो अच्छी पद्य आपणकर जो पद्यटी अच्छी प्रथम विषय कला माणिक रे। कला माणिक रे किंतु आपण माने एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा मने रखिबे ये जो पद्य गुड़ाकर जो लेसन प्लान हम प्राय यही जो लेसन प्लान टी हेइची प्राय सेम रहिबो, खाली किछि किछि परिवर्तन हम प्राय 70% बा 80% समान रहिबो। आपणकर तार कोड तार एम तार जो एलो यही सब कॉम्पिटेंसी किछि परिवर्तन हम। तेणु फ्रेंड्स आज आम जानिबा जो पंचपदी लेसन प्लान उड़ियार क्लास 7 ता जो अच्छी बही साहित्य सुमन से साहित्य सुमन बही रे आम जानिबा। एटा तो जेहेतु एफएलएन नुहे जे आम 90 मिनिट 120 मिनिट क्लास करवा मैथ पाई 90 एमआईएल भाषा पाई 120 आम एटा 45 मिनिट पीरियड करि परिबा 45 मिनिट। तेणु वर्तमान आम देखिबा आपण स्टेप बाय स्टेप देखंतु एगुडा का आपण आगुरु जानिचंती किछि पॉइंट अछि किंतु विशेष करी तापरे जो आम 5टी स्टेप जानिबा पंचपदी सेटा टिके ध्यान देबे। देखंतु मुझे जूम कर दूची आम यू देखा प्रथमे क्रमिक नंबर देले क्रमिक नंबर परे आपणकर आसीजिवो कौन ना तारीख। क्रमिक नंबर परे आम दबा तारीख। ये जो तारीखटी दबा कौट दबा तारीख एटी मु 10/4/2026 देइछि एप्रिल 10 जेहेतु आमर गला कौन ना आपणकर खड़ी छुआ गला जोटा कि प्रवेश उत्सव से पाठपढ़ा पाए 8 9 10 रु आरंभ होती। तेणु तापर पुणी छुट्टी आम 10 तारीख को देखा जहाँ आप जो तारीख देवे जो भी आरंभ करेंगे से तारीख देवे तारीख दे कि ना तापर पीरियड तारीख पर रहा पीरियड पीरियड पर श्रेणी 7 तापर विषय आसुची भाषा व साहित्य आप लिखिले प्रसंग रोचे कला माणिक रे। कला माणिक रे तापर उद्देश्य होची कौन एठी ना आमर जो उद्देश्य गुड़िक कौन लिखा ना पूर्व ज्ञान सहित से संजोग स्थापन करिवो। तापरे आपण लिखिपारे तार स्टेप बाय स्टेप लिखिबे विभिन्न कथा अच्छी जो तार कवि परिचय कवि विषय जानिबो कवितार आवृत्ति जानिबो बा फलप्रद भाव विनिमयकारी हबो स्वर ताल लय सहित से स्वस्वर कौन करे आवृत्ति करिवो गभीर चिंतन करिवो गद्य रूप पद्य रूप जानिबो एसबू कथा आपड़ लिखिपारे। तापर सैला परे तार उद्देश्य रे आसीगला आपणकर सीजी सीजी आपण कोड जदि पारे लिखिबे सीजी लिखिपारे करिकुलम गोल बा पाठ्यक्रम लक्ष्य लिखिपारे। पाठ्यक्रम लक्ष्य देखा CG1 मुझे नहीं CG1 वर्णना विश्लेषण और प्रतिक्रिया CG1 रे रहिबो वर्णना विश्लेषण प्रतिक्रिया मुझे पुणी एठी तापर नहीं आपण देखंतु CG3 भी नहीं CG3 रे देखंतु ये CG3 जाइए CG3 नहीं शब्दावली और वाक्य गठन से चिन्हिब जानिब और मौखिक लिखित कौन कर आकार से सेटा को व्यवहार करिवो लिखिबो। तापर CG5 भी नहीं पढ़िबा लेखिबा एक कथा सी जानिबो। CG5 रोचे कौन देखंतु ये लिखाई मुझे जूम करुच्ची ये देखो CG5 पढ़िबा और लेखिबा अनुभव करिबा ओ पठन को कौन करिवो भाव 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 ग्रहण भावे प्रयोग करिवो।
ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଭାବନାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇସବୁ କଥା ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସିଜି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ ନା ବହି ନେବେ। ବହି ତ ନିହାତି ରହିବ, ବୁକ୍ ଆପଣ ବହିଟି ନେଇଗଲେ। ବହିଟି ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଚିତ୍ର ନେବେ। ଚିତ୍ର ନେଇଗଲା ପରେ କଳାମାଣିକରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ଉଥିବେ ଚିତ୍ର ନେବେ। ଚିତ୍ର ନେଲା ପରେ ଆହୁରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଚିତ୍ର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବିଭିନ୍ନ କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଏଠି ନେଇଯିବେ, ଟିଅଲ ହିସାବରେ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଦକ୍ଷତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା ଆସୁଛି ମୁଁ ନେଇଛି ସି କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ସି 1.2। 1.2ରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଟି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟାଂଶ ଶୁଣି ଧାରଣାକୁ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏଠି ଅଛି ଏଇ ସିଜି 1ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ପାଠ୍ୟାଂଶକୁ ଶୁଣି ଧାରଣାକୁ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାପରେ 1.4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 1.4 ଅଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଉଚିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ସି 1.4 ସାମାଜିକ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଉଚିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁଟା ସି ମୁଁ ନେଇଛି, ସି ଯେଉଁଟା ସିଜି 5 ନେଇଛି ତାର ଏଇଠି ସି 5.1 ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ତାହା ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ। ସେଇ 5.2ରେ ରହୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସିଏ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଜି 3ରେ ମୁଁ ନେଇଛି 3.1 ବାକ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ ବିରାମ ଚିହ୍ନ, କାଳ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା ରୂପର ଧାରଣା ସେ ପାଇବ। ଏ କଥା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା, ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଆସୁଛି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏବଂ ଚିତ୍ର ସାରଣୀ ପୂରଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ନା ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଆଉ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ ସେ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସୋପାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଆଗରୁ ଲେଖୁଥିଲେ ପୁରୁଣା, ଏଟା ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସୋପାନ ଅଛି, ସୋପାନରେ ଆପଣ ଆସିଗଲା ଯେଉଁ 5ଟି ଆମର ସୋପାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଦିତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରସାର। ସେଇ ଯେଉଁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଦିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦିତି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଦିତିରେ ଏଟା ହେଉଛି ପରିଚୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ବା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାର ନିଜ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଉତ୍ତର କହିବା। ଏଠି ଆକଳନ କେମିତି କରିବେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ନମୟରେ ଯାଉଛି। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅନ୍ନମୟରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବୋଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ବୋଧ ହେଉଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ବା ଧାରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ବୁଝାଇବା। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା କବିତାକୁ ଶୁଣି ଓ ପଢ଼ି ବୁଝିବା, ଖେଳ, ଆଲୋଚନା, ପଠନ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା, କବି ପରିଚୟ ଦେବା। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅନୁସରଣ କରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ କବିତା ପଠନ କରିବା। ଏଠି ଆକଳନରେ ହେବ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ। ଏଇଭଳି ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବା, ଅଭ୍ୟାସ 2ଟି ଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଚିତ୍ର ଓ ସାରଣୀ ପୂରଣ। ସେଠି ଦଳଗତ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଚିତ୍ର ସାରଣୀ ପୂରଣ, ଦଳଗତ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କବିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲିଖନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦାରଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତାପରେ ମୌଖିକ ଲିଖିତ ଏଠି ହେବ ଆକଳନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଦିତିରେ ଅନ୍ନମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବୋଧରେ ପ୍ରାଣମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରାଣମୟ ଲେଖିପାରିବେ, ବୋଧ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ମନମୟ, ତାର ମନ ନିବେଶ କରିବ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନମୟ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ।
प्रयोग रोचे जो आसला देखंतु प्रकल्प कार्य और अन्य शिक्षण द्वारा ज्ञान को दैनंदिन जीवन में व्यवहार और क्षमतार विकास करवा दैनंदिन जीवन केमी व्यवहार कर तार विकास करवा एठी शिक्षण प्रक्रिया कवितार थिबा पद्य रूप को गद्य रूप से प्रयोग करिवो। तापरे शिक्षकंकर कार्य पाठरे थिबा नुआ शब्द उपरे से आलोचना करिवे। शिक्षक शिक्षार्थी कार्य कौन हम ना नुआ शब्द को कहिबे लेखिबे एवं अभ्यास कार्य करिवे अभ्यास कार्य करिवे। एठी मौखिक और लिखित आकलन हम एटा हूँ विज्ञानमय। विज्ञान जहाँ विज्ञान कौन कह अन्वेषण विश्लेषण तापरे प्रयोग ना तापरे प्रकल्प यही सब कार्य निजे निजे अनुभूति निजे करिवो भाविबो चिंतिबो सब चिंता करिवो से करिवो। तापरे आसीगला प्रसार प्रयोग पर आसला प्रसार। प्रसार रे होउची शोधाय द्वारा शोध ज्ञानर वितरण और प्रसार सह सचेतन कराइबो जोटा कि ज्ञान हस्तांतरण ज्ञानर एठी हस्तांतर जनक पाखर आउ जन पाखक जीवो ज्ञान बांटिबा एठी कोटा रहउची ना आनंदमय रे से आनंद रे ज्ञान बांटुची। एई कलामाणिक एठी प्रक्रिया रे कोन हबो ना कलामाणिक कविता भली खोजी पढ़िबा अन्य को सुनाइबा निजे पढ़िबो अन्य को सुनाइबो कहिबो सुनिबो अन्य को सुनिबो नुआ कविता खोजिया पई प्रोत्साहन दबा शिक्षक कार्य नुआ एई भली कविता कैसे खोजिबो बा को पेपर कटिंग आनिबो लगेइबो ता प्रोत्साहन दबा। आ शिक्षार्थी कार्य कविता को सांगसाथी की शुणेबो कविता को सांगसाथी की शुणेबो। एठी कौन रोची आकलन रे ना पिलांक कृति फाइल पिलांकर गोटे फाइल हेतिबो जे बेसी कविता खोजिकी आनिबो बा जे भल स्वर करिबो जे भल पिलाटी भल प्रदर्शन करिबो तार एठी फाइल रे तार फोटो तार कविता तार ये तार सब जिनिस डॉक्यूमेंट सब रहिबो एवं जो आपनकर कांथरे मध्य चिटा जीवो से कथा सब हो। एठी होची आनंद हो से आनंद रे सब करिवो अन्य को सुनेबो जेमिति तार सुनेकी आनंद पाइबो से माने सुनिकी भी आनंद पाइबे अन्य को से सुनिबो सुनिकी भी से आनंद पाइबो एने आनंदमय तन धारा प्रभाव पठन यही जो गला एटा होची आपनकर पंचपदी लेसन प्लान यही जो पंचपदी लेसन प्लान टी हेची से अनुसार आपण माने ये गोटे प्लान जदि भाषा आपण जानि पाइले कवितार प्राय सेमिति पद्य गद्य बा कविता हो जा प्रबंध हो आपण जहाँ गल्प हो आपण यही टाइप रे आपण सबू तारीख पीरियड श्रेणी विषय प्रसंग उद्देश्य कोड बा सीजी आपण शिक्षण सामग्री दक्षता आपणकर शिक्षण फलाफल सोपान प्रक्रिया शिक्षक कार्य शिक्षार्थी कार्य आकलन रिमार्क एमि देदेकि से कवितार एक लक्ष्य करें बेसी इंपोर्टाट अच्छी आपड़ जब ने ये सीजी कौन नौकरी सीजीटा कौन ने एवं ता सहित कॉम्पिटेंसी कौन ने यार ऊपर टिके ध्यान देवे ध्यान देदेला आपणकर ये सोपान गुड़ाक तो सब अच्छी तो अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार तो गोटे प्रकार हम तेणु ये भाया सब लिखे लिखिकी आपड़ से अनुसार कार्य करेंगे और जदि आप भावुवे यहाँ बहुत बड़ हो जाऊँगी तेणु आपण या सर्टकट करके भी आप लिखिपारे एत गार न पकईकि बिना गारे केमी लिखाज मुझे जो आपणकर यहाँ एमआईएल गला मु मैथ हो बा आपणकर सोशल स्टडी हो बा इंग्लीश हो जहाँ आनी लेसन प्लान यापर मु बिना गार पड़ोनी आप देखिए ये जो सब गार पड़ी ये गार पड़ोनी एमती गार न पकईकि आम केमी लिखा तार भी मु बतईदेवी से अनुसार बढ़िया हम आप से अनुसार भी खातार टिके ठारिक लिखिपारे और आपण मैंने कार्य को सफल करें यही हूँ पंचपदी लेसन प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार।